Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi, welcome back to my YouTube channel. So macam biasa guys, aku akan cuba updatekan dengan korang mengenai update pasaran saham Bursa Malaysia kita lah. Kalau kesempatan aku akan update untuk setiap minggu lah. So minggu lepas is the minggu ketiga of bulan Februari. So minggu ni nak masuk minggu keempat Februari. So jom kita tengok apakah update-update yang menarik dalam pasaran saham Bursa Malaysia guys. So terlebih dahulu, thank you so much untuk you all yang dah support channel aku selama ni. And for those yang masih baru dalam aku punya channel, so dalam aku punya channel aku banyak berkongsi dengan you all mengenai pelaburan saham, patuh syariah Bursa Malaysia, and ilmu-ilmu kewangan yang lain dan ilmu-ilmu pelaburan dan sebagainya lah. And aku ada juga share-share mengenai review dan sebagainya lah. So aku akan kongsikan dari semasa ke semasa lah perkongsian video yang bermanfaat untuk you all semua lah. So jom kita back to our Bursa Malaysia. So hari Jumaat lepas pukul 5 petang kita punya indeks Bursa Malaysia ditutup agak bagus. So dia punya last price is 1549. So ada kenaikan pada in term of percentage is 0.23% and in term of mata ada kenaikan 3.62. So jumlah dagangan hari Jumaat lepas pukul 5 petang is 4 bilion berjumlah 3.209 bilion. So kalau you all tengok dekat ni, dekat Malaysia Stock.biz, so you all nanti kalau berkelapangan boleh pergi to this website. You all boleh baca sendirilah dekat website ni, website sangat bagus. So di sini banyak update mengenai pasaran saham lah kita punya Bursa Malaysia. So based on this feature, so kita dapat tengok market sentiment sekarang. So kita punya market berada dalam keadaan extreme fear lah. So for sure sebab satu kita punya market lepas Chinese New Year, so mungkin ada yang tengah berehat dan sebagainya. Sebab kita tahu mostly our biggest investor tak kisahlah dekat Malaysia ke dekat seluruh dunia mostly is berbangsa Chinese kan. So because they all terlibat lama dalam bidang bisnes dan pelaburan saham. So mungkin ada yang dah take profit, yang tengah relax tunggu peluang dan sebagainya. So I think this one is the best time for us untuk looking for any opportunity. So mana-mana counter yang menarik mungkin kita boleh cuba untuk lihat mana entry lah based on your punya setup lah. So market sentiment masih kelihatan agak extreme fear, tapi for me still balance. So Jumaat lepas 448 kaunter mengalami kenaikan, 613 mengalami profit taking or retracement, and 418 tidak berubah. So jom kita scroll sekejap, kita tengok okay, dekat heat map ni. So you all dapat tengok di sektor lah, dia punya pecahan sektor. So dia punya pecahan sektor dekat sini, overall market. So kita tengok mana yang banyak market hijau. So agak bercampur-campur lah. Tak nampak sangat which sektor yang tengah mengalami bullishness lah. Kita ada industrial product. Jom kita tengok sekejap industrial product. Kita ada teknologi, kita ada consumer product, utilities, energy, properties dan sebagainya guys. Tapi lepas ni kita tengok secara sekitar selalu lah which sektor yang mengalami kenaikan. Okay, this is the top volume counter. You dapat tengok sini lah senarai top volume counter dekat sini. Ada Powerwell, Hong Seng, Notion dan sebagainya. So bercampur-campur lah minggu ni. Ada juga saham-saham counter teknologi, and even properties, even consumer product pun tengah mengalami kenaikan dan sebagainya. Okay. Kat top gainers ni pun sama, you all dapat tengok clear dekat sini kan. Ada Petra Energy, ada YTL, ada Chin Hin, Hon Leong Bank, Odayang, Dilum, ada juga counter energy. How about top loser? Top loser kita ada Nestle, Petron Malaysia, so bercampur-campur. Genting, Carimin, counter energy. Harta Lega, Harta is glove counter, Carlsberg, dan banyak lagi lah. Even Bitrock pun ada. Bitrock is technology counter lah. So Dialog pun sama juga counter energy. Sam Darby Plantation pun ada dekat sini. Okay guys. So nanti you all boleh tengok sendiri lah dekat bahagian top volume, top gainers and top loser ni guys. So okay, jom kita lihat update semasa pasaran saham seluruh dunia lah. So macam biasa aku akan biasa buka
dcnbc.com. Okay, jom kita tengok sekejap. So, kita tengok first of all United States lah, kita punya Dow Jones. So, you all boleh nampak ke sini kehijauan lah, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq ada mengalami retracement sedikit. So, S&P 500 dan Nasdaq ni dia more to teknologi. You dapat tengok dekat sini dia punya new statement. Dow rises to close at fresh record, S&P 500 hits all-time high. So, you just imagine all-time high guys, all-time high. Maksudnya, tengok dia punya in term of candle, tengok 5 years. So, memang dekat US market pun, dia punya momentum pasaran saham memang tengah menggila lah. Can you just imagine, dia punya kenaikan tu dah mengalami all-time high. So, maksudnya, it's a good indicator that pasaran saham, especially dekat US market, tengah mengalami kenaikan. Ramai pelabur yang bersemangat, ramai yang mula ada keyakinan untuk start melabur lah. And tahniah diucapkan untuk for those yang dah masuk awal especially. Sebab dalam pasaran saham ni is very clear and very simple dia punya rules. You buy at lower price and you sell at a higher price. So for those yang dah prepare masa market tengah mengalami retracement, masa market tengah panic selling dan sebagainya, I think this is the best time for you to monitor your portfolio closely and ready to start to take your profit. Sebab apa? Sebab market tengah bull, so it's time for us to start collecting our money or we just layan our trend dan sebagainya. Back to your all punya take profit punya strategy. Okay, jom kita tengok sekejap lagi ke Dow Jones, S&P. Jom kita tengok sekejap Dow Jones. Kemana momentum Dow Jones is for now. So, Dow Jones pun tengah menggila sekarang ni. So apakah what is the kenapa sebagai pelabur kenapa kita perlu refer to this kind of Dow Jones, the S&P 500. So for me, Dow Jones US market is the biggest world stock market in the world. So bila kita punya pasaran saham seluruh dunia, which is dekat US market ni, mengalami kenaikan bullishness, so bullish, dia punya momentum tu bullish, so maksudnya dekat sini is dia punya tempias tu akan kena jugalah kepada pasaran saham serantau. Sebagai contoh Nikkei ke, Nikkei, kita ada Nikkei untuk Japan, kita ada Kospi untuk Korea, kita ada London Stock Exchange, macam dekat sini kan. Okay. So jom kita tengok European punya stock market. Dekat sini German, FTSE, East London, banyak kat sini lah. European stock close higher at okay, you all dapat tengok sini kan. Maksudnya bila US market mengalami bullish, so tempiasnya akan turut kena kepada pasaran saham serantau, especially dekat Southeast Asia. Dekat sini Australian stock market, Nikkei, Japan pun mostly menghijau, Shanghai pun menghijau, Korea pun menghijau. So kita punya bursa pun mengalami kenaikan juga guys. So jom kita tengok sekejap adakah any good news dari pasaran saham seluruh dunia. So jom kita baca sekejap dekat cnbc.com ni. Berkshire Hathaway operating earnings jump 28% in the fourth quarter. Cash price surge to record. Yang ni semua kita tahu kan. Berkshire Hathaway is owned by top investor dekat dunia lah, Warren Buffett. So dia mengalami kenaikan in term of profit 28%. So memang ada senyum lah. So everyone is happy lah for the shareholders. Upcoming for sure mesti akan dapat good dividend in term of return lah. Alright, jom kita tengok latest news. Smartphone giant like Samsung going up to AI phone. So ada juga berita mengenai AI. Google say Microsoft offer to sell Bing to Apple in 2008. Okay. Kita scroll lagi. Okay, kita scroll kat bawah lagi. Why widespread tech layoff keep happening despite a strong US economy? Mungkin juga boleh baca dekat sini. So, isu sekarang ramai juga yang tengah kena buang kerja dan sebagainya. I think this one is a normal things lah. As for now, ramai retracement dan sebagainya. Sebab for sure, teknologi akan take over dan sebagainya. Mungkin this is a good opportunity for us to looking for that kind of which company yang related to
this kind of technology. So mungkin kita boleh ride the trend dan sebagainya guys. How China community demand Elon Musk open SpaceX Starship. Okay, ini berkaitan dengan Elon Musk. Okay, kita scroll lagi. Okay. Magnitude 5.8 earthquake strike China Xinjiang region. This one also berita mengenai earthquake ni is a disaster lah. So mungkin ramai juga investor. So investor mungkin pasaran saham dekat China sekarang tengah close because today is Sunday. So Monday business akan operating as usual. So anything can happen dalam pasaran saham lah. So berhati-hatilah, especially pasaran China ni lah. Sebab berlaku earthquake ni, kadang-kadang investor pun agak takut lah. Sebab apa? It's all about money kan. Kalau saham jatuh, for sure you akan mengalami kerugian. Okay, jom kita tengok sekejap investing.com. Settle kita punya cnbc.com. Jom kita tengok sekejap investing.com. Adakah berita-berita yang menarik yang kita boleh ambil, yang kita boleh jadikan sebagai katalis. Alright. Takeaways from, okay, this one is a political issue. Okay, kita tengok sekejap news, stock market latest. Okay, facing Chinese EV rival Europe automaker squeeze supplier on cost. So for information, kita banyak sekarang lah. Kita punya EV producer. So sekarang tengah trending, everyone nak beli EV car dan sebagainya. So kita dekat seluruh dunia sekarang ada satu brand yang memang tengah well known lah, for sure Tesla. So sekarang ni market China pun dah nak cuba lawan this brand lah, Tesla. So we all know macam company macam BYD dan sebagainya dah start producing a good quality car kan. Dekat Malaysia pun dah banyak kita tengok kereta-kereta keluaran BYD lah. So there will be a competition lah, and it's a good news for us lah, for us as a consumer. So we have a lot of choices to choose. So based on kita punya preferences lah. So Indian spending less on food, more on discretionary item government survey. Okay. Ini pasaran saham dekat India. Okay. AT&T give billing credit to consumer impact by outage. Okay. Let's scroll lagi. Angry French farmer stop into agricultural fair in Paris. Alright. So okay lah. Kita go back to kita punya pasaran saham bursa Malaysia. So kita settle dekat bahagian investing.com in term of bahagian news. Okay, jom kita tengok sekejap kita punya di Edge Market. So kita nak update mengenai pasaran saham kita lah. Jom kita baca sekejap. Zhong Qinghu, Chinese beverage mogul who bested Danone. Oh, okay. Ini owner Danone, baru meninggal dunia lah. So, salam takziah lah. This one is the owner of Danone lah. Brand is correct, Danone. Roti lah, crackers. Malaysia duo held in Guantanamo. This one is a highlight. Okay, global economy. US Fed favor inflation gauge seen rising most in a year. Okay. So sekarang ada juga isu mengenai inflation lah. Okay, Buffett, this one is the latest news just now. Buffett said eye-popping result unlikely with record cash. Okay. So latest news in our pasaran business and saham. TNB seeking to electrify 30% of vehicle fleet by 2030. Oh, okay. Menarik juga. Ada bau-bau mengenai EV juga ni. So menjelang 2030, okay, mungkin kita boleh tengok kata-kata TNB lah. So Made Malaysia, okay, ini berita mengenai kepanasan, heat wave, okay. Passenger traffic at all airport through Malaysia register double, okay. Ada kenaikan mengenai jumlah pelanggan lah, passenger traffic. So kita klik sekejap. Alright. Okay. Depreciating currency has minimal impact on ministry procurement of medicine from abroad.
Okay, this related to kita punya Kementerian Kesihatan banyak membeli ubat-ubat daripada luar negara, so dia punya impact daripada kejatuhan currency agak kurang lah. So, okay. Mungkin kita boleh lihat juga lah counter-counter yang related to medicine lah. Macam di pharma dan sebagainya lah. Mana tahu ada peluang untuk kita entry dan sebagainya lah. Perak to focus on 359 physical project costing. Okay. Okay, what project is one? Okay. Magic circuit. This one also good catalyst for me. 359 physical project costing 1.28 billion this year. So, kita scroll. Okay. Perak Menteri Besar Datuk Seri Saharani Muhammad said they included major projects such as the supply of equipment, information, and communication technology. Mungkin kita boleh lihat counter-counter yang related purchasing of building, new construction, maintenance. This one boleh jadi one of the catalyst jugalah. Kita tengok nantilah. So kalau you berminat in this kind of counter, mungkin you boleh tengok sektor-sektor yang related. Okay, Samdabi Properties, IOI Corp, TME Technovation, banyak juga lah yang di-highlightkan kat di Edge Market ni. K&M take out 2.1 million loan from major shareholder, MAA, okay. Okay. Pi Industrial 4 quarter net profit, 5.8 on investment income, alright. Pi is okay. Senfong post best quarterly earnings since listing. Planning private, okay. Bonus issue, okay. Banyak juga mengenai update mengenai latest QR lah, quarter result. So for your information, sekarang ni masih berlangsung minggu-minggu quarter result. So semua counter-counter di Bursa Malaysia akan start producing the business performance punya result lah, sama ada mengalami keuntungan dan sebagainya, guys. Okay. Mungkin kita boleh tengok counter-counter yang mengalami kenaikan in term of keuntungan dan sebagainya. And mungkin kita boleh jadikan that one is one of the catalyst lah. And for sure, for me, this one is also the catalyst lah. Catalyst yang menunjukkan bahawa that company mengalami kenaikan dan sebagainya. Okay, jom tengok tadi. BH Market, Samchem returns to the black in fourth quarter on improved margin. Jaya Grocer CEO confirm passing of founder Teng Yu Huat. Okay, ada juga yang meninggal tadi. Okay. Bausted, okay. Bausted affirm it has enough to take up Hamaniaga right issue. Right. Kejaya Prospect property book flat. This one also Kejaya Prospect, the counter in Bursa Malaysia lah. Mr. DIY for quarter net profit up 16.6% to open. Oh, okay. So, you boleh tengok si Expo now 180 to open 180 store into. Oh, maksudnya Mr. DIY akan tambah lagi dia punya branch outlet 180 lagi ya. Alright. So, okay. So, memang for me Mr. DIY is a good counter lah, good company. Total Expo now dia ada 1,255 kedai branches seluruh Malaysia. Memang terbaik banyak tu. So the more kedai for sure akan menghasilkan lebih banyak earnings dan sebagainya lah. And aku suka juga lah every week pergi this kind of kedai lah. So macam biasa lah kita bawa anak-anak, kita cuci-cuci mata lah. And aku sekarang pun ada memegang juga lah saham dalam Mr. DIY ni. For the long term lah, untuk makan dividen dan capital gain lah. So bila harga jatuh aku akan tambah lagi aku punya pegangan. Sebab apa aku yakin dengan performance for this company, and this company also giving every year, tak pernah miss in term of dividend. So untuk yang long term punya counter aku akan highlightkan lah this counter lah. Sebab apa, dia punya business performance pun memang sangat mantap lah. Okay guys, so kita tengok sekejap fokus Malaysia. So, lepas ni kita terus jam lah. Kita tengok kata-kata yang menarik lah. Azam Baki denies. Okay, this one. Okay, SPRM issue. Alright. Kita scroll lagi. Touch and go.
urged in Year of Dragon with first ever adorable. This one skip. Low palm oil production level KPK to support smallholder. So apakah berita menarik? Kalau low production mean harga akan naik lah. Kalau basic ekonomi punya prinsip, bila production kurang, permintaan tinggi, harga sawit ni akan mengalami kenaikan lah. So nanti kita tengok lah saham-saham yang related tu palm oil lah. So I think this one is one of the catalyst juga. Okay. Netizen rejoice at boycott effort as a Starbucks Malaysia parent Berjaya Food report lower earnings lah. So this one is related to boycott yang tengah berlaku sekarang ni kan. So bila dah ramai yang boycott untuk membeli barangan daripada Starbucks dan sebagainya, so kejatuhan. Sales pun drop. Kalau you dapat dekat sini kan dia punya posting ni, sales pun drop dari 225 million to 182 juta. So boycott berjaya lah. Nampak dekat sini clear sekali bila ada sentimen yang kurang bagus. So, for sure business performance pun akan terkesan. Alright. Let's go lagi. Alright. PAT Malaysia received 7 consecutive top employer awards. So, this one tobacco company. So, jom. Okay, settle sudah. Okay, jom. Kita tengok sekejap mengenai tadi yang aku inform dengan you all tadi mengenai latest recent quarterly report lah. So, macam aku beritahu tadi, minggu ni is minggu yang agak busy jugalah untuk kita punya syarikat dekat Bursa Malaysia. So, this is part of the requirement. Kalau you nak listatkan you punya syarikat dekat Bursa Malaysia, setiap tahun you kena kemukakan, you kena let know you punya shareholders lah, apa punya you punya business performance dan sebagainya lah. So, adakah you all company you all mempunyai in term of kenaikan, in term of profit dan sebagainya. So, this one show that kita punya Bursa Malaysia, dia nak wujudkan satu environment investment yang sangat-sangat bagus, which is dia punya shareholder, we as a shareholder, kita perlu tahu, so macam mana kita punya business performance for that company lah, adakah company itu perform in term of jualan dan sebagainya lah. So, lepas tu kita berhaklah memilih sama ada kita nak stay to that company ataupun kita nak join to that company ataupun kita nak tambah kita punya position dan sebagainya lah. So, sebab setiap investor ni, setiap investor punya mindset is totally different lah. Ada yang lebih suka company yang mengalami keuntungan, ada yang nak invest dalam company yang mengalami keuntungan all the way, ada yang suka company yang tengah mengalami sideways. Macam-macam lah, macam-macam preferences. So, there is nothing wrong, nothing yes or no. So, it depend on your money management, your strategy, your investment strategy lah. So, there is no yes or no in investment. Yang penting you all know what is your objective dalam setiap laporan lah. So, you all mesti clear lah apa you punya target dan sebagainya lah. Sebagai contoh, kalau macam aku sendiri, aku punya benchmark is 5% every year, aku mesti dapatkan lebih dari itu. So, sebab apa? 5% is the basic lah, basic return investment in Malaysia lah. Tak kisahlah, Blue Book kah, tabung hadi dan sebagainya, EPF kah, mereka akan bagi 5%. So, bila aku dapat return more than 5% every year, so I will happy lah, dah cukup bersyukur lah. So far, my initial return investment untuk setahun is 24%. So, aku dah bagikan dengan 12. So, sebulan aku just target 2% saja untuk setiap bulan dalam pasaran Bursa Malaysia. So, bila dapat 2% pun aku dah syukur. So, 2 darab 12, dah total return of investment dah dapat 24%. For me, is big enough lah. So, ada orang dia nak return yang lebih besar. So, it's depend on you lah. Okay, jom kita tengok company yang memberi quarter result yang menarik. Jom kita tengok sekejap. Kita tengok sekejap. TT Jaya. TT Jaya. So, dia punya latest announcement 23/2. Revenue 51 million. So menarik juga, ada kenaikan, menarik. So, TT Jaya ni which sector? Properties. Harga 27 sen. Alright. Okay. Swift, how large? This one is the transportation and logistics services. So, 56 sen.
tengok sekejap dia punya business performance. Okey, revenue pun cantik 100 lebih juta. So net profit cantik 16 million, menarik juga. Harga pun masih murah di bawah RM1. Okey. Right. Okay guys, for information also dalam aku punya sharing ni there is no buy, hold or sell call lah. So I just share in term of apa yang aku nampak dekat news, in term of charting dan sebagainya lah. There is no buy call, sell call dan sebagainya lah. So sebarang urusan jual beli saham adalah atas risiko masing-masing lah. So sila contact dengan Remiser you all sebelum you all nak melabur lah. So you all nak melabur ni kena ada ilmu and kena ada keberanian. So bukan just follow orang je kan. So at the end of the day is your money. So you need to know where should you park your money dan sebagainya lah. Kalau you takut rugi, you simpan lah dekat ASB ke, tabung haji ke, tempat-tempat yang memberikan secure profit setiap tahun. And you all akan dapat lah 4%, 5% setahun lah. Sebab pelaburan saham ni memerlukan kerajinan sebenarnya. Kalau you ada kerajinan, ada effort untuk berjalan saham, insyaAllah you all boleh pergi jauh. Sebab apa? You kena bacalah, rajin membaca, rajin buka charting, rajin ambil tahu sikit mengenai news masa kod-kod yang ada, memberikan sedikit katalis dan sebagainya. Sebagai contoh tadi, quarter result. Okay, jom kita back to kita punya QR. EMCC, financial, evergreen, okay. This one is non-syariah, so kita skip saja. So PLS 79.5 cent, plantation, PLS plantation, okay. Kita tengok sekejap, dia punya revenue 30.3 million, tapi dia punya business tak berapa cantik. One Glove Group Berhad. This one so tak cantik dia punya in term of revenue. It depend on everybody lah. Ada macam aku tadi, aku suka tengok company yang mempunyai revenue 50 million and above. So sebab apa aku yakin dengan this kind of company, that company is making money lah. So ramai juga yang tak kisah in term of this kind of revenue. Ramai yang just entry, yang nak trade based on charting dan sebagainya. So that's one of my key indicator yang aku tengok jugalah in term of fundamental. Bila company tu ada mengalami keuntungan, so aku akan stay to that company lah. Dengan cara dia technical pun cantik lah. So aku akan combine both fundamental and technical lah. So first paling penting business lah. The company is making money lah. Jom kita tengok Orga Bio Holdings. Jom harga 25 sen, harga penutup. Cantik. Dia punya latest QR jualan 18.7, keuntungan ada mengalami kenaikan juga. So this is a food and beverages punya sektor. Alright, menarik juga. Orga Bio, CJ okay, is syariah. CJ Century Logistic Holding, so sektor transportation and logistic services. Alright. Tengok dia punya jualan revenue is 146.5 million. Nak cantik. Tapi dia punya net profit ada mengalami penyusutan lah. So in term of charting, jom kita lihat CJ Century. Okay, mengalami retracement jugalah. Right. Jom tengok sekejap which quarter result yang ada kehijauan. Kita tengok Infotech. Okay, Infotech 76 sen setengah. Hasil jualan revenue 26.9 and net profit 7.9. Ada mengalami kenaikan. Menarik juga. Infotech non-syariah counter juga. Okay, kita skip. Kita just nak invest dalam counter yang syariah. SS Steel. Harga 61 sen setengah. So sektor metals. Hasil jualan 566 million. Okay. Dia punya net profit mengalami ada kenaikan sedikit lah. 10.9 million compared to last previous quarter lah.
Dia kunjungan bersih 39 juta. So ada improvement lah, improvement. So dia minta screen SST term of charting tak berapa cantik jugalah. Okay, jom kita ambil lagi yang ada mengalami kehijauan. Kita ambil LGMS, Mr. DIY. LGMS so Syariah Counter is a sector digital services, harga 96 sen penutup. Okay, dia punya latest QR 10 million revenue and 3.7 million net profit. So nampak menarik juga in term of charting LGMS. Jom kita tengok sekejap LGMS. Alright, dia tengah ambil retracement. Quarter result pun dah keluar kat sini. So far dia dah start bergerak, dah start memecahkan middle Bollinger Band dan sebagainya. This one is part of the technical analysis lah. So Jumaat lepas dia dah mengalami profit taking. So sama-sama kita tengok lah. Sama-sama kita tengok market esok lah, Isnin lah. So kita ambil Mr. DIY dan Samchem lah, last one lah. Okay. Mr. DIY. Okay, 53 closing price. Okay, latest QR cantik kan. Dia punya revenue for the quarter 1.1 billion guys. Dia punya jualan. So, keuntungan bersih 158 juta. Mantap, mantap. So, Samchem tadi ya, Samchem. Last one, Samchem. Lepas ni kita terus masuk lah ke dalam sektor-sektor yang related lah. 65 sen setengah, Samchem. Samchem pun sama cantik juga. Yes, this one counter is a Syariah compliant under chemical, Samchem Holdings Berhad. Stock code 5147, okay. Keuntungan semasa 10.4 million. Dia punya keuntungan bersih hasil jualan 308.3 million. So ada revenue agak kurang sikit tapi keuntungan bersih ada mengalami kenaikan. Samchem. Kita tengok sekejap. In term of charting, Samchem. Okay, dia dah berjaya memecahkan downtrend line. So, congratulations siapa yang dah setempat sahur discounter. As for now, dia dah berjaya memecahkan downtrend line and dia dah berjaya start bergerak ke atas lah. This is the beauty things of technical charting lah. Let's say you all boleh detect awal kat sini kan, you all dah boleh start sahur lah. Kalau you all masih as for now 32% dah dalam tangan. So, kalau you letak RM1,000 dah dapat RM320. So, you just layan dia punya trade. So far, intake in term of trend line, kita tengok, yes, beautiful uptrend line. Cantik, beautiful. You all nampak kan, dia ada retracement and terus dia meneruskan kenaikan. Alright. Okay guys, jom kita tengok FBM KSI punya performance. Habis tengah bola konten, okay? Okay, you all nampak kat sini kita punya FBM KLCI mengalami retracement for last 2 days, tapi Jumaat lepas dia start mengalami kenaikan lagi lah. Ada berlaku sedikit rebound lah in term of technical charting. So sama-sama kita monitor di Monday lah sama ada dia akan berjaya memecahkan balik resisten terkuatnya 1555. Dia punya indeks lah. So nampak kita punya saham bursa Malaysia mengalami kenaikan yang agak bagus, tapi dia banyak lagi resisten dia perlu lepaskan untuk meneruskan kenaikan lah. Who knows, kita punya saham bursa boleh memecahkan resisten yang seterusnya
banyak lagi lah resistance weekly yang dia perlu lepas ni. 1005, okey, followed by 1006 dan sebagainya lah guys. So apapun kita always doakan kita pasaran bursa Malaysia mengalami momentum kenaikan yang bagus. Okey. Jom kita tengok sektor-sektor yang related. Kita tengok sektor-sektor yang tengah mengalami kenaikan. Okey, first jom kita tengok consumer product. Consumer product. Consumer product. So consumer product tengah mengalami retracement. Okey, dah 3 hari dia dah start mengalami profit taking. So berhati-hatilah, sebab apa? Sebab dia dah berjaya memecahkan this resistance. Dia berjaya breakout this resistance di sektor. So 3 hari mungkin warning in term of profit taking. So hati-hatilah siapa yang dah ada holding any counter dalam di sektor lah. Mungkin you boleh nampak juga in term of opportunity untuk membeli lah. Alright, jom kita tengok industrial product. Industrial product pun sama juga. Jumaat lepas dia dah cuba memecahkan resistance semasa tapi gagal lah. So nampak ada jarum kat situ, tadi dia gagal nak meneruskan ke momentum kenaikan lah. So mungkin you boleh tengok if you ada holding any counter dalam industrial product. Kita buka properties. Abang, close the door. So okay, properties pun sama juga, dia start buat profit taking 3 hari lepas Rabu, tapi dia dah start buat rebound for 2 days. Properties, okay, teknologi pun sama, nak cuba membuat tujahan untuk memecahkan resistance semasa. Ini untuk babon kah? Yes, show tu mama kak. Okay. Dah habis bateri. Tanya mama kak. Okay, this one. Okay, dia nampak sini dia punya breakout tak berjaya. So dia start lakukan retracement balik lah. Tapi mungkin this is part of opportunity juga. Nanti kita tengok sikit counter-counter yang related. Okay. So construction, plantation, telco. Construction, kita tengok. As for now taklah terlampau banyak catalyst in term of construction. Nampak sini kan. Profit taking dah berlaku seminggu lepas. So nampak banyak candle merah. So berhati-hati. So tengok weekly chart. Asmama tak? Okay, profit taking dah untuk weekly dah 2 minggu dah start profit taking. So telecommunication, telecommunication and media pun sama juga, dia start mengalami profit taking Jumaat lepas. So hati-hatilah, dia dah start memecahkan resistance kat sini. Alright. Okay, kita tengok dua lagi, utilities, healthcare. Utilities cantik. Utilities dia nak buat, dia dah cuba memecahkan resistance. So mungkin kita boleh tengok counter-counter yang related tu utilities lepas ni lah. Okay, plantation mengambil profit taking. Satu lagi tadi healthcare. Healthcare pun sama mengalami profit taking lah. Okay, jom kita tengok tadi counter yang related tu tadi utilities. Wise Umar, if you want to play, go outside kak. Go downstairs kak. Okay, this is the utility stocks. Jom. Okay, jom kita tengok sekejap. YTL. YTL non syariah, tapi YTL mengalami kenaikan juga cantik hari Jumaat lepas. So for yang non muslim tu mungkin boleh tengok lah this counter. Jom kita tengok sekejap. YTL.
YTL Corporation, nampak kan kat situ kan downtrend, dia dah berjaya break. Cantik lah YTL ni, okey, tapi dia non syariah. YTL Power, RM4.2 walaupun tak syariah, pun sama dia mengalami kenaikan juga. PBA is syariah counter, harga tu RM39. PBA pun cantik. Aduh, lepas kapal tak apa, bukan rezeki. Nampak cantik kan tadi. Itulah kepentingan kalau you nampak sektor-sektor kan, you nampak sektor-sektor yang tengah mengalami kenaikan, so mungkin you boleh park your money there. Macam ni kan, you dapat nampak kan kenaikan satu hari berapa persen. Tengok sekejap. Kenaikan satu hari 10%, banyak juga ni, walaupun counter agak mahal, tapi cantik lah dia punya kenaikan. Jom kita tengok lagi counter yang related tu. Utilities petro. Okay, go there. Gas tenaga. Gas. Tak cantik sangat. Dia in term of charting. And satu lagi harga agak mahal, RM18.06. So jaranglah kita punya local retailer akan membeli saham yang berada atas RM10 lah, sebab agak mahal. So kita skip counter-counter mahal, kita ambil yang bawah, ranging bawah RM5 lah. So jom kita tengok next one, Run Hill. So kita tengok Run Hill ni adakah dia syariah. Okay, first dia memang syariah, Run Hill Utilities. So jom kita tengok in term of Run Hill Utilities. Okay, nampak dekat sini ada kenaikan. Cuma lepas 4 hari lah sebenarnya dia dah start buat satu support yang juga bagus dekat sini. So alhamdulillah berjaya, dia rebound lepas tu lah. So esok kita monitor closely for Monday market, adakah dia berjaya memecahkan resisten yang seterusnya. Kalau pecah ni, dia akan for the next one lah. Kita tengok sudah weekly chart. Run Hill as for now, dia punya latest resisten kalau pecah RM1.20, and after that makin ke atas lah. So maksudnya dia memang strongly uptrend. So apa lagi counter utilities yang kita nak tengok sini? Salcon. Okay, kita tengok yang menarik lah. BTEC, Salcon dengan Taliwork. BTEC first, tengok sekejap BTEC ni adakah syariah. BTEC, yes, Brightech Berhad syariah, 33 sen harga semasa. Okay, BTEC. Okay, nampak cantik juga. Dia dah berjaya memecahkan dan trend juga dekat sini. Isunya, mampukah dia meneruskan in term of momentum. Okay, dia dah berjaya memecahkan. This is the downtrend line. Okay, this is the support. Dia dah berjaya memecahkan ni. So 31 sen setengah. So entry cantik area di sini. So esok lah kita tengok lagi BTEC ni. Okay, BTEC. So I nak masukkan dalam I punya watchlist dulu lah. Dalam Bud Raya punya watchlist BTEC. So macam kita boleh monitor lagi, study for this counter lah. So macam ni lah cara aku selalu. Kalau aku nampak counter-counter yang naik, aku akan masukkan terus lah dalam watchlist. Mungkin kalau ada setup yang baru, kita boleh masuk nantilah. Salcon Taliwork. Salcon 26 sen. Harga cantik, syariah. Okay. QR dah. QR belum keluar lagi. Kapan upcoming is the date. Okay. Nampak Salcon. So kita just nak ride dia punya trend in term of sector. Salcon nampak cantik, ada support 25 sen setengah.
Tapi counter bawah 3% ni hati-hati guys lah. Hati-hati. Kalau you nak masuk, okay. Tapi make sure you all tahu mana dia punya support lah. Kalau pecah support, bye-bye lah. So that's part of one of the first investing rule. Bak kata Warren Buffett, never lose your money. Rule number 1. And rule number 2 is don't forget rule number 1. Never lose your money. Of course, we will lose our money. Tapi kita boleh reducekan kita punya kerugian. So macam ni aku nampak ada support yang cantik dekat sini. 25 sen setengah. Tapi hati-hati sebab quarter result belum keluar. So agak risky siapa yang nak membeli sebelum quarter lah. Macam aku lebih prefer tunggu dulu quarter result keluar, tengok macam mana business performance. Mana tahu dia punya business performance jatuh, kan nanti gap down dan sebagainya. So it's part of the risk, our risk management lah. So hati-hatilah. Aku akan prefer counter tu dah mengeluarkan result quarter yang semasa, result pun bagus. So aku akan ride the trend sebab aku dapat eliminate one of the risk factor lah, sebab quarter result dah keluar. So chances for deflation tu agak kurang lah. Kalau cakap tak ada terus risiko tu memang mustahil lah, sebab kita dah terlibat dalam pasaran saham. So we all know pasaran saham ni anything can happen. So kita cuba eliminate kan any factor lah. Sebagai contoh tadi quarter result. So the next one is Taliwork Malakoff. So Eden aku dah tak sentuh sebab dia penny stock lah, bawah 20%, agak bahaya. So Taliworks Malakoff. Taliwork kita tengok sekejap, is it syariah or not? Taliworks. Taliwork is syariah. Taliworks Corporation Berhad. Okay. So pun sama juga, belum keluarkan latest QR 22 dan 11. So expected sepatutnya dah keluar. So mungkin esok lah kita monitor lah. So far dia punya in term of net profit cantik, keep on menghijau. Kita tengok annually pun cantik lah, cantik lah discounter. Okay, jom kita tengok untuk charting Taliworks. Taliworks dah mengalami kenaikan juga. In term of weekly. So tired. Mungkin go down, play with mama kak? Okay, abang, if you want to go down, play with mama, go down, okay? Okay, Taliworks. Okay, so tumpah tak menarik sangat. So the next one, Malakoff. Kita tengok sekejap, Malakoff. Harga 66 sen. Okay, okay, Malakoff. Quarter result dah keluar tak? Terbaru dah keluar. Ni mami kerugian, nampak sini kan? Okay, kita tengok untuk charting. Okay, Malakoff. Okay, dia start mengambil profit taking dah. You nampak sini kan, risiko membeli counter yang belum mengeluarkan quarter result. Di sini clearly nampak kan, dua candlestick kan, dua bearish candle dia dah bagi kan. So berhati-hatilah siapa yang membeli counter-counter yang belum mengeluarkan quarter result. This is what I'm talking about, risiko. So tadi which sector lagi mengalami kenaikan? Wise, if you want to play, go down nggak? Jom kita tengok utilities dah tadi. Jom kita tengok sekejap. Right, kita tengok transportation and logistics. Alright. So jom kita pilih lah. Okay. So I open this one, my RHB Trustmark, to make it easy for us to screening, transportation and logistics. So kita ambil 5 counter lah, 5 counter yang menarik. Alright. Okay, kita tengok sekejap AGX. Jom kita tengok sekejap. Volume pun cantik AGX. Ini apa ni AGX? AGX. Kota apa? Sekejap kita tengok AGX. Okay, AGX Group is a Malaysia-based global freight forward and logistic. Okay, logistic. Alright. Jom kita klik sekejap dia punya website. Dia banyak interest bagian air freight, pengangkutan lah.
udara, laut, aerospace dan sebagainya guys. Okey. Jom kita tengok sekejap AGX ni in term of business performance. Oh, this is also IPO company juga. Baru dilancarkan. Jom kita tengok business performance S1 okey. 47.3 revenue, so net profit berapa tadi? 3 juta, masih baru. Okey, jom kita tengok in term of charting AGX. So this is company agak baru lah. So macam biasa guys, aku for company baru ni aku akan masuk ke dalam aku punya watchlist lah. For macam aku punya kriteria sendiri, aku akan tunggu dulu 3 quarter result lah. So aku nak tengok how this company nak grow dan sebagainya. So lepas tu baru aku akan consider kan in term of entry. Sebab apa? Aku nak tengok in term of 3 quarter result tu macam mana dia punya business performance. Kalau dia mampu sustain, insyaAllah aku akan invest to this kind of company. So for AGX, aku akan masukkan dalam aku punya IPO punya list lah untuk di study nanti. Okey, aku akan dah shortlistedkan semua IPO yang dah listed kat bursa ni. So in here aku akan filtration nanti lah, buat in term of filtration based on aku punya preferences lah. Kalau nampak cantik in term of volume, in term of chart pattern dan sebagainya, business performance, so I will buy lah, dia counter lah dengan syarat dia dah announce 3 kali quarter result and 3 quarter result tu cantik lah, sesuai dengan aku punya kriteria lah. So back to kita punya sektor yang tengah mengalami uptrend. Jom kita tengok tadi, kita pilih lagi lah which sektor lagi ya. So next one, jom kita tengok sekejap Sealing agak penny. Jom kita tengok sekejap. Kod ada yang cantik in term of dia punya quarter result. Sealing, sebab kita just nak guide based on the sectorial play lah, sektor-sektor yang tengah mengalami kenaikan. Quarter result so far belum announce. 22/11 lepas dia dah announce, tapi ada mengalami kenaikan juga, tapi tak berapa cantik. Kita tengok annual revenue. Okay, next quarter result is 28, dijangka 28 bulan 2. So aku akan stay away for this company. Sebab apa? Aku nak tunggu dulu apakah dia punya latest QR. Mungkin kita boleh masukkan dalam kita punya watchlist. So aku akan masukkan dalam aku punya week raya 2024. So nanti aku akan update balik lah macam mana dia punya lepas quarter result lah. Hopefully dia punya quarter result bagus lah. Kalau quarter result bagus, kita boleh monitor lah Sealing. Sebab apa? Sebab kita nak guide dia punya sectorial tadi. In term of charting, this company dah buat retracement 3 hari, 3 candle. So the next candle, esok kita tak tahu di mana dia akan pergi. Mungkin dia akan tunggu for the next quarter result yang akan di launch in this few weeks. So sama-sama kita tunggulah. So alright, Sealing settle. Apa lagi tadi? Kita ambil Swift, kita ambil lepas tu yang syariah, TAS and kita ambil satu lagi lah, TAS and GCAP. TAS okey, TAS offshore harga 60 sen, syariah okey, latest QR dah announce, ada mengalami kenaikan, alright. Tapi in term of business performance for quarter tak berapa cantik lah for me. Jom kita tengok sekejap. Umar, where's abang? Abang go downstairs ke ma? Okay, you don't want to join abang? Okay, TAS offshore dah start mengalami uptrend dekat area sini since August 2023. Okay, dia dah berjaya memecahkan satu, tapi volume tak berapa cantik. Tapi kalau tengok charting ni dia start mengalami kenaikan lah. So tahniah diucapkan siapa yang dah
membeli area-area sini lah. Can you just imagine 188% return guys. Tengok yang dalam kurungan ni sejak bulan 8 last year. Dahsyat. This is the beauty things of stocks market. Bila dah mengalami kenaikan tu, dia punya return tu memang infinity lah. So, dia siapa yang membeli area sini mungkin dah start kesenyuman lah. Boleh senyum dan sebagainya. Okey, satu lagi counter tadi GCAP. GCAP. Alright, kita tengok sekejap. Counter syariah GCAP. GCAP Capital Berhad, harga 41 sen. Quarter result dah keluar tak? Okey, belum lagi. Last 29 of November. 700. Okey, tak berapa cantik. So, kita buat charting pun tak berapa cantik. Okey, jom kita tengok lagi. Sektor tengah mengalami kenaikan tadi. Properties. Jom kita tengok sekejap properties. Kita ambil view counter. Properties. So, kita ambil view counter lah. Kita ambil 5 counter lah. ENO. Jom kita tengok ENO. Okey, nampak dekat sini Eastern and Oriental Berhad. Okey. Quarter result dah announce. Cantik, hijau, 34.4 million net profit. Okey. Cantiklah sini. Kita tengok charting. Nampak dekat sini kan. Okey, Jumaat lepas dia dah Khamis dia mengalami satu candle reversal hijau dekat sini. So, lepas tu volume overtake. Alhamdulillah. Dia for next one nanti dia nak cuba pecahkan resisten, tapi malangnya gagal lah Jumaat lepas. So, kita monitor lah for this counter lah ENO. Okey, kita tengok lagi. Kita ambil view of them. Kita tengok IWCT, MRCB. Kita ambil dua lagi lah. Okey, dua lagi. MRCB. Jom kita tengok terus in term of charting. So, aku ambil secara random di sini. Okey, MRCB dah start buat flashing, tapi so far dia belum nampak sangat dia punya harga tuju. Alright, apa lagi tadi? MRCB, IWCT, SP Setia. IWCT, SP Setia. IWCT, nampak dia dah start mengalami kenaikan, tapi quarter result belum announce, hati-hati. Apa lagi tadi? SP Setia, UEMS. SP Setia dah start buat flashing. So, UEMS. UEMS nampak masih belum tahu sangat mana dia punya harga tuju, masih bermain dekat sini. Ada cubaan untuk membuat pecahkan resisten tapi gagal lah. Alright. So, last one kita ambil dekat sini. YNH Properties. Okay, this company agak viral hari tu, dia start flashing. So, volume dia start masuk, tapi memang charting tak berapa cantik, memang agak scary. So, kita prevent. So, aku tak suka this kind of counter. LBMS and Mahsin. LBMS. LBMS, quarter result dah keluar, cantik, hijau. Ada usaha nak memecahkan resisten. Memang agak kuat uptrend kat sini. So, dia punya bigger resisten dah lepas area sini. Alhamdulillah, dia berjaya meneruskan kenaikan yang dahsyat. Okey. Masing nampak masih belum nampak sangat dia punya harga tuju. Okey. Alright.
So the next sector tadi kita sentuh sekejap. Okay, the last one, kita tengok sekejap teknologi. Teknologi kita ambil view counter. Teknologi. Kita ambil teknologi, kita ambil view counter, okay. Kita ambil Notion, MyEG. Notion. Bang kelas duduk bang. Oh, Notion, hari tu volume pun agak tinggi. Dia start cuba nak pecahkan resistance. Malangnya dia gagal nak meneruskan. Dia nak pecahkan weekly resistance tapi gagal lah. So kalau dia berjaya pecah dengan volume itu memang akan pergi lebih jauh. Tapi malangnya itulah risiko yang kita terima lah kalau kita beli based on breakout plus FOMO dan sebagainya lah guys. So kena hati-hati. So kita tengok MyEG di next. MyEG di next. MyEG. 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 Services. MyEG masih agak sideways, masih berada di ranging. So siapa suka counter-counter ranging, mungkin juga boleh tengok lah. So, ada juga yang jadi suka counter-counter ranging ni kan, yang harga bermain berlega-lega di situ, beli dalam ni and jual dekat resistance pun cantik juga. It's kind of the strategy jugalah. Tapi ramai juga yang tak suka di strategi sebab bowling kan dan sebagainya lah. It's based on your preferences lah. So potential 5%, cantik juga. So this is what I say kan, ada yang suka this is the beauty things in investing saham dah, dalam trading ni. Strategi kita semua takkan sama. So kita pilih lah mana-mana yang kita suka lah. Okay, kita tengok lagi. So sambil dua lagi lah. Di Awantek Franken. Cuba tengok Awantek. Tengok Awantek dah berjaya memecahkan dia punya resistance. So dia akan go for the next one lah. QR pun dah start announce, cantik. Jom kita tengok sekejap. Awantek cantik tak dia punya quarter. Tengok sekejap. Boleh lah, nampak menarik juga, tapi tak berapa cantik lah in term of fundamental lah for me. Kalau kita based on fundamental, so aku for me okay lah, tapi tak berapa cantik. Tapi untuk charting mungkin cantik lah. So it depend on your preferences lah. Alright, Franken, last one, Franken Corporation. Franken Corporation jumaat lepas mengalami profit taking, ada cubaan nak memecahkan resistance terunggul RM3.81. Malangnya dia gagal lah. So dijangka dia akan turun lah, but anything can happen, just monitor closely lah. Jom kita tengok sekejap dia dah keluar tak dia punya latest QR. Oh, latest QR pun dah keluar 22.92. Oh, cantik. Okey. Sebab itulah dalam saham ni tak ada garanti kan. Kalau we just imagine kan, kalau cakap oi kan untung ni kan, profit untung, net profit revenue cantik, net profit. So there is no such thing as a guarantee lah. So kalau you buy based on fundamental, maybe you boleh stay. Kalau you buy based on technical, you boleh hati-hati dan sebagainya guys. Okay. Itulah the beauty things of saham ni. Banyak benda kita boleh belajar, kita boleh relatedkan lah. So next one aku nak ambil dua counter lagi untuk teknologi. Kita ambil CloudPoint, Citos, CloudPoint, CLOUD. CloudPoint pun sama. Quarter result dah keluar, kemerahan, okey. Tapi ada buah support cantik sini. Apa lagi tadi nama? Citos Eka. Kita ambil Citos Eka. Citos insulator tu kita punya pinjaman. So Citos tak berapa cantik for me. Dia punya candle tak berapa cantik, banyak sangat jarum. Ika. Abang dah play video bang. Ika. Ika tak nampak ada cubaan untuk memecahkan dia punya tu. Dia punya
breakout dan trend line ni nampak cantik. He's shaking. I will do that. Okay. Sebel masuk. Okay, kita boleh cuba adjust kat sini. Dia dah berjaya meneruskan breakout dan trend line, tapi Jumaat lepas dia dah start mengalami profit taking guys. Okay. So, okay lah guys. Alright guys, sekian saja perkongsian aku untuk kali ini. So, apa-apa nanti kita akan jumpa dalam next video mengenai update semasa pasar saham Bursa Malaysia. Apa dah habis? Sekian, thank you so much untuk for you all your support. So, kita akan berjumpa lagi dalam next sharing. So, if you all like my sharing, do not forget to push the like button. Leave your comment below and Subscribe. bye-bye. Bye-bye. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Take care. Take care. Jom. Abi tengok apa kami dah. Bye-bye. Bye-bye, Ma. Bye-bye. Bang, tengok muka abang, bang. Bye-bye. 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 Say Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Okay, done. Tengok apa cara guna. Take care, guys. Abi.